Wait lang. Ito yung mga participants. Kailangan matapos natin yung buong obstacles within 2 minutes. Okay, sisimulan ni Philip. Doon nag-start sa outside. Pag pumito, takbo. Okay, Philip, takbo. Obstacle. Then, try ka naman sa cover. Basta ikot-ikot. Okay. Dapat stop doon. Philip, stop dyan. Tapos bounce. Tapos yan, mag-stop doon, bounce pass. Bounce pass. Kailangan pasok doon sa gitna. Pag pumasok, takbo, may free throw. May bola doon, dapat. May bola, kinuha yung bola doon. Free throw, pasok. Punta ulit po sa may outside. Tapos yan, ikot ulit. Ikot. Talo! Layup. Mabilis to ha. Mabilis lang. Layup. Ano pa pumasok? Takbo ngayon. Tapos 3 points tayo. Yan. Okay. Okay, gets? Layo. Tatlong lang ha. Tatlong attempt na yung 3 points ha. Tablay mo, pulot mo ha. Team representing Pike Pier 2. Pike Pier 2, represent Pike Pier 2. Alright. Timer starts now. Up. Bang. Nice. Last na yan, last. Wala. Kunin mo. Layup. 3 points. Sapa. Last shot para kay David. Wala. Okay, stop. Ilan? Next participant. Hindi, isa lang. Timer starts now. Playing crossover. Huwag ka lalagpas sa lina, huwag ka lalagpas. Atras ka, upo ka na. Pasok. Wala, isa pa. Tira mo, pulot mo ha. Pasok. Wala. Gusto kong magtagal sa daigdig. Lagi ka na lang tumatakbo sa layup pa, layup. Layup. 3 points sa kabila. Kita sa ikong paraiso. Lagi ka na lang tumatakbo sa isip. Last shot. Sumama ka, halika na. Pasok! Gano'ng kabilis? Seconds. Yung kanina, 1 minute and nagulat ka ba? Nakapagpulog ka ba? Hoy! Timer starts now! Free throw. Isa pa, bilis!
Tagal, oh! Sama! Dali mo! Tara, ikot na, ikot na. Dali mo! Yes! Raiden, ano yung kuya na niloko mo? Rayan! Wala! Sama! Ito, alam mo na, alam mo na! Three boys, three boys! Lifting pa, puta! Sama, bilis! Sa gitna, sa gitna! Sa gitna! Wala, hindi na tapos. Ilan? 50 seconds. Okay. Pause! Now! Gago, bilis niya, oh. Kaya sa letran yan. Letran dapat. Wala, isa pa. Sa free throw. Isa pa, last shot. Ikot. Uy, iwan, oh. Layup. 3 points, sila. Bilis na. Grabe. Isa pa. Last shot. Matay mulat madaling araw. Utay lang. Wala, hindi na tapos. Grabe, si Mokmok pa lang. Mokmok ba? Starts now! Uy! Pasok! Ay, wala, isa pa. Wala pa rin, isa pa. Uy, isa pa. Yan, free throw. Ikot. Bilis na, oh. Ito mananalo. 500 po ito, 500. Sayap. Boy, sayap, isa pa, layap. 3 points. Tapos, isa pa. Yung mga layman sa labi na akin. Last shot. Problema na lang. One more. Next, from red team. Yung bola na kay Hep, bibilangan 5 ni Hep. Okay ba yun? Naka-zoom in pa siya, oh. Ganda niya na. Alright, timer. Starts now. Grabe, sa nakatutok yan. Pasok. Free throw. Isa pa. Pasok, ikot. Layup. Go, baby. Sabi ni Hen. 3 points. Pag nalala ka, may dagdag 1,000 may Hen. Isa pa. Last shot. Wala, hindi natapos. Sayang. Starts now. Bilis niyo.
pagdating niyo bukas. JJ! And I'm one night stand playing. Yan na. Kapa! Dahan-dahan lang. Ay, ilan? 1 minute and 45 seconds mo. Kinana ang obstacle. Natin ay next anak ni Allen at ni Ate Lino. Palakpan naman! Okay, timer starts now! Okay, ikot. Sa 3 points magkakatalo to. Layup 3. Ay! Take time. Saka, take time. Yung stepping mo ha, yung stepping mo. Congratulations, Dwayne Tamayo! Ang nanalo ng ating skills. Congrats! Meron kang 500 pesos. Sponsored by